الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملا قصد به غيري وأشرك به غيري فهو له، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأعمال إلا العمل الخالص له سبحانه وتعالى. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, diskusinya, aku adalah orang yang paling kaya daripada syarik atau yang menyamai daripada diriku zatku. Maka Allah kemudian mengatakan, menjelaskan di sini bahwa siapa yang beramal bukan karena aku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu bagi apa yang ia tujukan, apa yang ia inginkan, maka dia tidak mendapatkan bagian atau pahala dari amal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. لما حذر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الرياء فقال يا رسول الله كلنا نحب أن يكون ثوبنا حسن والنعل حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، هذا ليس من الرياء وليس من الفخر وليس من الكبر، لكن لو لبست صارون بهائز تريد مباخرة أمام الأولاد أمام الناس ليعرف الناس هذا مفاخرة بهذا الصالون فليتبوأ مقعده من النار. وآخر لبس بهائز لكن لا افتخارا فليس عليه شيء. كان آخر اشترى جوال آخر موديل ليتباهى به أمام الناس ويتكبر به على الناس، أو سيارة آخر موديل أو نحو ذلك من مظاهر هذه الدنيا افتخارا وتباهيا أمام الناس. هذا هو داخل تحت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. أما الذي يحب أن يكون بيته نظيف وثوبه نظيف وسيارته نظيفة وصندل نظيف ما في شيء. هذا شيء من محامد الدين أن تلبس الثوب النظيف وأن تمشي على سيارة نظيفة، هذا شيء حسن، ليس الوساخة من الدين، إنما الدين النظافة. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya kalau kita ingin menggunakan atau memakai sendal yang bagus atau baju yang keren atau sarung yang bagus, maka itu tidaklah sebuah dosa atau tidak apa-apa kita menggunakan daripada pakaian yang bagus. Akan tetapi yang menjadi sebuah kesalahan jika seorang memakai baju atau sarung BHS, ya, tujuannya untuk apa? Untuk menampakkan daripada kehebatannya atau lebih hebat atau lebih mulia atau lebih daripada yang lainnya di hadapan masyarakat. Maka kalau dia menggunakan pakaian yang bagus tapi tujuannya mufakharah, membanggakan dirinya atas orang lain, maka ini termasuk daripada murain, yaitu orang yang riya. Maka Nabi mengatakan, siap-siaplah Allah akan menyediakan bagi dia tempat nanti di api, di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Adapun kita mempunyai mobil yang indah, mobil yang bersih, ya, rumah yang bersih, bajunya bersih, kopiahnya bersih, kemudian sarungnya rapi, maka ini adalah sesuatu yang baik. Sebagaimana juga agama menganjurkan kita untuk memakai atau rumahnya bersih, mobilnya bersih, karena kebersihan adalah bagian daripada agama. Dan agama sendiri tidak suka dengan yang namanya kotoran, ya. Bukan berarti kita memakai pakaian yang rapi, yang bersih itu bukan berarti kita tidak melakukan hal-hal yang
tidak baik dalam agama. Bahkan agama menganjurkan kita untuk memakai pakaian atau rumah atau mobil atau hal-hal lainnya daripada bagian dunia sesuatu yang bersih. فليس من الرياء أن تفرح عندما تعمل عمل صالح، هذا ليس من الرياء، لأنك تفرح بتوفيق الله لك للطاعة. بل هكذا يكون حال المريد إذا عمل مخالفة حزن، بل إذا ترك سنة حزن أو فعل مكروه، وإذا وفق لعمل واجب وسنة وترك مكروه يفرح لذلك أن الله وفقه لذلك العمل الصالح. هذا ليس من الرياء، بل ذاك هو فرح بتوفيق الله سبحانه وتعالى له للطاعة وعدم خذلانه بالمعصية. Kemudian dia menyampaikan bukanlah bagian daripada ria jika seseorang itu senang setelah melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang baik, setelah melakukan yang wajib atau setelah melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah, disunahkan oleh Rasulullah, maka jika dia senang atas pekerjaan tersebut bukan dikatakan riya. Ya, senangnya karena telah mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau jika seseorang sedih karena telah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah atau hal-hal maksiat, ini juga bukan bagian daripada riya. وليس من الرياء أنك تعمل لله سبحانه وتعالى ولا تقصد إظهاره للناس ذلك العمل الصالح، لكن قد يظهر للناس فيحصل عند بعض الناس من الفرح والسرور، ذاك ليس من الرياء، إنما فرحك أن الله سبحانه وتعالى أظهر الجميل وستر القبيح، فأنت إنما تفرح لفعل الله سبحانه وتعالى أن ستر قبائحك وأظهر محاسنك. Kemudian bukan daripada bagian sifat riya jika seorang beramal memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keinginan untuk menampakkannya di hadapan manusia, akan tetapi kadang-kadang amal seseorang tersebut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada keinginan untuk memperlihatnya kepada orang lain, tapi Allah sendiri yang menampakkannya. Maka dengan kesenangannya tadi karena dipuji oleh manusia atas amal dia senang karena Allah telah menampakkan kebaikan dia dan telah menutup daripada keburukan-keburukannya. Jadi kesenangannya bukan karena amalnya, tapi senangnya dia dengan amal tadi karena Allah menampakkan kebaikannya dan menutupi daripada kejelekan-kejelekannya. ومن أمهات أمراض القلوب الحسد والعياذ بالله التي يتولد منه كثير من المعاصي القلبية، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. هذا من أقبح المعاصي وأمراض القلوب والعياذ بالله. هذا يدل على عدم إيمان ذلك الشخص بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. Dan di antara penyakit-penyakit hati yang paling jelek adalah sifat hasud. Karena sifat hasud ini yaitu berangan-angan hilangnya kenikmatan daripada saudaranya yang beriman seiman. Maka ini termasuk sifat yang tidak baik, sifat hati yang tidak baik yang menghapuskan daripada amal-amal ibadahnya. Dan orang yang hasud ini menunjukkan bahwasanya dia tidak beriman atas apa yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Karena kenikmatan itu semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak atau menginginkan hilang kenikmatan tersebut, berarti dia telah melawan daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. قال صلى الله عليه وآله وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya sifat hasud atau dengki itu memakan akan kebaikan sama sepertinya api memakan kayu bakar. مثاله إنسان يعمل بالغزل طول الليل، يغزل باجو، يغزل جبة، ثم إذا كان الفجر نقض ذلك الغزل كله. هذا يوصف بماذا؟ يوصف بالجهل والحمر، لأنه أتعب نفسه ثم نقض تعبه. مثال الحسود، الحاسد هذا يعمل أعمال صالحة، وهذا الحسد يأكل تلك الحسنات ولا يرتفع شيء منها لرب البريات سبحانه وتعالى. Perumpamaan orang yang hasud tadi adalah seperti seseorang yang menenun pakaian atau menenun sarung atau yang lainnya. Pada pagi harinya dia menenun, nanti malamnya dilepas, paginya sudah habis. Itulah perumpamaan orang yang hasud. Dia paginya sibuk mungkin dengan amal ibadah, tapi dengan sifat hasudnya tadi telah menghabiskan kebaikan-kebaikannya, sehingga kebaikannya tidak sampai naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat hasud tadi telah memakan daripada amal ibadahnya. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك المثال في القرآن، امرأة خرقاء حمقاء تجلس مع خادمة لها طول الليل تغزل، ثم بعد ذلك تنقض غزلها بالصباح. وقال تعالى: كمثل الذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مثال الحاسد الذي يبيت صايم قايم ويصبح صايم ويتلو القرآن وله كثير من الأعمال الصالحات، لكن قلبه ملآن بالظلمة الحسد والعياذ بالله، فذاك أعماله كلها منقوضة عليه، فلا يصير وليا من أولياء الله حاسد أبدا. وإن حفظ القرآن وصلى بالليل والناس نيام وصام النهار في وقت الشتاء ووقت الصيف، ذاك لا يفيده شيء حتى ينظف قلبه من ذلك الوسخ والداء العضال والعياذ بالله. Maka sifat hasud ini telah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yaitu seorang perempuan yang bodoh, ya, hamqa, yaitu bodoh, yang duduk bersama pembantunya pada malam hari untuk menenun pakaian atau yang lainnya, kemudian ketika waktu subuh dilepas lagi tenunan tadi. Maka ini adalah perumpamaan daripada orang yang hasud. Maka orang yang hasud tidak akan mengangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang hasud tidak mungkin dia menjadi waliullah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia salat pagi dan malam, walaupun dia puasa, entah itu pada musim semi atau musim panas ataupun musim dingin, walaupun dia melakukan daripada amal-amal ibadah yang lainnya, jika dia masih memiliki di dalam hatinya sifat hasud, maka dia tidak akan menjadi salah satu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan sifat hasud tadi telah memakan daripada amal-amal yang ia lakukan daripada kebaikan-kebaikan. والذي يسبب الحسد هو محبة الدنيا، محبة الزميل أن يظهر محاسنه ويظهر نقص غيره، هذا من الحسد والعياذ بالله. يظهر محاسنه ويظهر نقص غيره، ذاك إنما نشأه من الحسد لأنه أحب محمدته. وهكذا كما تراها اليوم كثير من يحب أن يظهر خصوصيته ويظهر نقص غيره، ذاك من أين منشأه؟ من الحسد. من أين نشأ ذلك؟ لأنه حرص على مظهر من مظاهر الدنيا، إما مال وإما جاه وإما شهرة أو سمعة أو رئاسة، كل ذلك
من الحسد وهو محبة الدنيا. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya sebab daripada sifat hasud itu adalah cinta kepada dunia. Berapa banyak kita lihat ada seseorang yang kadang menyebutkan kebaikan dirinya, kemudian menyebutkan kejelekan daripada orang lain. Itu semua timbul karena sifat hasud. Ya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pangkat, ingin mendapatkan daripada harta, dengan menyebutkan kebaikan dirinya dan menjelekan atau menyebutkan kejelekan kepada orang lain. Jadi ini termasuk sifat hasud kata beliau. Karena di sini sebabnya adalah cinta dengan dunia, entah karena harta atau pangkat atau yang lain-lainnya daripada tujuan-tujuan dunia. والذي يخلصك من هذا كله أنك كلما وقع في بالك حسد لأحد فتدعو الله سبحانه وتعالى له في ظهر الغيب أن يزيده من تلك النعم ومن غيرها من بقية النعم، وتسأل الله له أن يعطيه نعما جديدة وأن يبارك له في نعمه الموجودة. حينئذ تكون أخزيت الشيطان وعملت برضاء الرحمن وحزت رضا الرحمن سبحانه وتعالى وكنت على منهج حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka beliau mengatakan kalau timbul di dalam hati kita sifat hasud tadi, ada seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan, kemudian kita iri melihat teman kita atau yang lainnya mendapat sebuah kenikmatan, maka untuk menghilangkan daripada sifat hasud tadi, mintalah kepada Allah supaya yang mendapatkan kenikmatan tadi ditambah oleh Allah kenikmatannya. Dan juga mintalah mudah-mudahan yang mendapatkan kenikmatan tadi Allah berikan keberkahan dalam nikmatnya. Atau kita minta kepada Allah mudah-mudahan orang yang dapat nikmat tadi tambah dilebihi lagi, artinya sedang mendapatkan kenikmatan yang lain daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Maka dengan rasa kita seperti itu, ketika melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kita malah mendoakannya, maka ini akan membuat setan malah daripada tipuan setan telah kalah. Kita telah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita telah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin. ويحفظنا من كل خلق ذميم. Ya Allah, mudah-mudahan beliau berdoa kepada kita, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang menyakiti atau sifat-sifat daripada hasad atau sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang zalim disibukkan dengan kezalimannya dan Allah menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك وجنبنا كل ما ترضى عنا يا رب العالمين. ولك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة بمغفرة وعفوا عن الحساب وأمانا من العذاب وجوانا من الجنة. ضي الله من النظر إلى وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واحفظنا فيما أزله الطاعة ولا تزل من عصمة واحفظنا من خواطر الشيطان ومن النفس والهوى واجعل الدنيا في قلوبنا ولا تجعل محبتها في قلوبنا يا رب العالمين. واجعل محبتك ومحبة محمد محب الشيء إلينا يا رب العالمين. يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي وآله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.